अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की एक जो है वो मोज़ा है। जब हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ख़राब हुई तो क्या मोज़ा रूनुमा हुआ, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज करवाया लेकिन उनका पोता ठीक नहीं हुआ। आप बड़े परेशान थे और सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदारे मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अक्काज़ा बाज़ार है। उस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है। वो दवाई भी देता है और दम भी करता है। ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है, आप इसे लेकर उसके पास जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस तबीब उस राहब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक़्त था। आप उसके मकान पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो भी मरीज आए ये दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है और बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया अब है कहाँ वो? लोगों ने कहा हजूर है तो घर पर, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फरमाया क्यों नहीं खोलेगा? लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रखता है, जब मर्जी हो तो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है कि अब दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब ये क्या हो गया। अचानक राहब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लर्जने लगी। करीब था कि उस तबीब उस राहब का मकान गिर जाता और राहब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा तो देखता ही गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफी के चंद औराक उठा कर ले आया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब को देखता तो कभी सरकार का चेहरा व ज़ुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी दलील की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा का अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहब पहले ही कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया राहब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहब ने कहा कौन सा काम? फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो।
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں۔ اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے۔ جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور ہمیں رہنمائی دی، اس کا شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ ہے۔ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، اے سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا اور کہا، حضور، جب مریض کے میرے پاس آتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔